Yo, other for me, Chemina, Midiani, Nana, Kofi, City, Akumia, African based hips. And then so, da, my choice was and Nadia, Netibia, or Samiba, na Minibusha Fonina, I better check in Habana Kaka. Na, Yayan Sakaya Kaka, Yayan Sakaya Kaka, because, and Rana may share TV station be. Na, Mihunyo may be a many and Shadan John. Enipa bi ahyedat na se akotwenye video say ni otimumu year from A to Z ni na na o kire nduro the same way na ye fa so kire no na program so so yankofo frɛ no ye hu say ye bejai eduro ne kire na mu nya bema wati asese nduro no yenye wo se bi yenye yankotini internet ana say yankoshe wo ba bi ase ye fie na ye sua inhaban no ntade bia ni ho a ye pie ni ho a we be saying anu edra sabi yentumi enchew media ni Nana Kofi Sechi Akumia ya hyase a ebre nti na ya hyase sei wo hwa ade ekramia eye abe a yesi abe a mfantifo beka say ye fe no mefe abe na ya wo awie no ni sai ni bini mosu na ya na ye de soja wo fie na sa ade we particular no wo yi enu nko a say yare bi na sa yare no eye serious yare dia ya fa no Parkinson and nkofo ntumi nsa ewo wiase mu no ade we ana wode ya fa ne sen mpato anso yure na ya fa ne mpato anso no se wode kasa ade yi ho a obia ne nan aho won enye nan a tese dia we koti ade mu obi ho obeda obesore no na ne nan na ho obi da se me so da se metia abotena so me sore na me nan ho ode sam patron so ne saade we ebe ya ade bia mani pa no na ne nan atwetwe ne nan atwetwe ode ma mentre because edro na ode be kan wona kan ode patron so ne saade we ebe hye na nipa no de ne nan ehwehu ti smoke na everywhere mu ba no ebe kum sa edro na no prekope say ya tu nipa na edro say ya ne den yo fe abewe ni we na yesi awie no na pen wura na ya fe ne patron so no ene menye bi wa ha mpaton se no faka we hu na hye wo hia nwusio na efimi papa no ebe kum sade na a hai anan na aho no obi so beda be sore na ne aho obi so wo no ma ne bia ya tu na duro na ne nan na aho enti sa na ti eba no sa na mve pa no be kan eduro no be kum sa suman na no na nipa no ato no ma me mfanto ansa me pententem obi wo se ya friend say typhoid ha no typhoid bodam for na emani pa bodam no wa bodam na dwumi ye ni he atiafo ne so same way wa ha men ha ho ne typhoid din na emani pebesi mehu sei nsamanfo ba abeyifo ba abosum di machi ni sade no mpacho na dro ni same way we ye fani nchedua na bibi kan wanya de meka chew because maybe ka chew mu sem akwa bi acheda kwatu ye video na ye di so many years atene fie suendro aye ndro din krofo no akwa kwatu sa video no o che the same thing na me hwesa ko betumi adivert aba wentu because onim hwe efa edro na o che no nti oso otumi kan same as nyayen so yakan no enya de amekre ne mbom pese me ma o ya we say so bi yare high fever afa nani so ema o bodam ya so ohun samanfo ohun ni maame saman ohun ni papa saman nkofo bi di na chi ni sade na mpacho na adura ni sade we ndure kan wa ye de bayende ne mbodi nkyerɛw me da wase we ye freno ye freno say setebia na wo hwe setebia na me hu amsa nso ni bi ni so setebia ye wure bia in fact edi dwuma bebre both spiritual and physical na obeha bo hwe sense ebia so wo so sei we anya kese ebitumi so pa sade na eso no eye dangerous sin ndura minim wo biase nyina obedi wo ho o se wa ye brasa entwa eye sade no so ye ne yedi break no na won fa no kese o ba ko na obefa no ko obesan temu na wo da ye adro na manipa no se wan ye ne yeso a menam catch onye bra biem so da obewu afi asase so nti ndro no bi ho ye dangerous setebia se nipa no fa ni hwe na ye ba na ubomabon sa ababi wom sa aba no asem na meka ate ya trust I na ya se ndro no ye be swewe na ya kire we se we ni ahwesa akwa no beka kwachi e video no
na waba be kire the same thing say the way ayen kire no so dia e be ma ya so e be so adwindro bebre won say nipa bi wo ho a o se nsuo abebegina ne nan mu ne nan kotodwe no ba hwe na nsuo bi abebegina saa ne nan kotodwe no mu saa nan kotodwe ne nsuo na begina ma ye de pande kɔwo ho atwe no me pacho nwura we ya fa no adade eye we na me de be se o yare eye adade we ani nnyoma bi ade aka ho enye nwura ensenya de mebodi atrew because eye me ya pa se yen ya tena fie so many years biti yen kwala brema ye beto se ye ndro wo fie ya tena fie ye ndro asankrofo yare a na ye de just minute bia betena social media akire ndro a akwabi akwakọ twinye video ni na o chen de we yen ye che ne pepepepe en so so cross and de ehunhu aka ho obi a nsuo ejina ne nan kotodwe mu ho asem na meka eye wura we enana na kofi me de be sa o yare me nkirew because epobo na doso yen ya tena fie asu ndro no na wo akwa akwache na wo de kwaji sika wo wie sa wo sa bonkofo apu aka ho wo san de ehunhu aka ho wo kwate ahaban na ro wo ho wo kwate ahaban na boneket wo kwate ahaban na yese obi abaka to so wo kwate ahaban boneket no oyo trofo na mka cho na wi ene mani abre pa serious ya to aso we ewure we ye fe no ododo ben ha emfantifo sa na ye fe no se na be ya ubu mo obehu se hobi edem obehu se hobi dem first me se ye ku aponti wo fi a enkwala eyade we na yakwate ne yebubu ne ewura ni na fi ho na uhu a unse toko dem ti ne ya hye aponti ne to ne yehu abon sa aponti ne fu ra kakraka ni ye ni age bia ni asen siaso na de fo na bese ko e pa cho wure we edie we ni roots edie na nkasa ye eduma separate we no ho e ye eduma separate ana haban so ye eduma separate na ni root ni pepe so yare henia e tete wo e ye die we roots meka no kotu na wasa meka no kotu na wanom koye na hwe ne beto ten frami na me nkyira kwan aba fasa wo be no mesi enle ndro ni yankyere ye bobo so am we say yes ye ni ndro no guadwem ye ndi buko ye ni edro bia botanical name wo wiase ye nim sa de no because ye nkosiomo social media ni ade ye ma we say yes ye ni ndro no yes ye to aso na ye to aso apese enre bi wo ha ye fe no ekitase ekitase ade we obi a watene akrase de bia no obehu se wo kwa nwure mu ana aso eso a na watene we na wo de atwichi wo se nipa bi se ontumi mfa na yere nda ade chi no koda ade se no koda na yere ho a ode na anti wa ye fan yo ewe ama ho se ade wa ye fan yo ode na anti madam sa na ade ache me pa che oba de se woni oba ko edem mu a anadwuna hu kokoda mpaso no sa tam na wo se wotumi ni wo yere da wo yere sa tam na se woni ni da mani fili woni ni da mani fili a wo so oba na nkasa be ka che se me da se eno na ye hwehwe no enya san ke me boge bi di ha che osisi a o ka da se na na kofi me da se woni wo yere nda no ntumi kan che se o da se na na nkon fa wo yere nkon kwada wosi so na oba na ka che se wawie ewure we ye fe na ekitase we ni botanical name bia ekitase we na me de be ye mmemedro na ma na ma se me nkyere nti ewura no wo so ene edua no so wa hanom ene ni root no so wo ho no me nkyere wo ni ba bia ye de be ye sa ekita ye de be ye sa mmemedro no wo fra me ana na kofi meto me bo ase na ma kyekere mu na wa me bibi kakra me ye di because ye nso adwuma ya fa to ho se ye be ye no sauti ase se na ba ye adwuma no betumi agina ne naso ye wo ye be ma gina wo naso ye se ne be ye betumi ne wo yere ada wo ne wo yere nda no kan so se miura me da se wo yale ma de ba kwa ye han ye se akoma na ede ye mu no se ntumi mbo ye ya ntumi mpompi moja ema ya yase ena 2 gono enso ehayen ena 3 ya fa ne say sugar ena 4 cocoa sugar some na ya me kan obi so na mi ma ko check mi ni sugar o da bi me kan so wa diabetes a be me bia sugar e wo wa ya se a etete wo nta wo se wonye duro be yi sugar na fi wo eno na kitase no
emre ne ko ne hi biem kra ndro no dos me hu nya me nkyere bla ba me ntu bi ngu beba na me ba be kyerew sa enrewe dey mostly for obi a wetu kro so many years diabetes kro na acha no nya yesi ye kwotwa wonan no nya rubber kata anim na ya waya enwan no me decide we ebesa wo yare ena ya fa ne say embe ni bi wo hono ma omo ye bra efi omo mu mfuruma no hono mo ye bra fi se wo ye oba na wo ye bra fi wo mfuruma mu a na kofi mi wan say me decide no me di nwura we ebesa wo yare na wo ho ato ena me di ka cho say eduro ne de lalai efiri na comment re bi menya kran kan nya me ni UK fo na ye ni na mekwa kodileti ni na enkrofo bi omo ye probofo omo bo epo ye kofo wo video na ya hwe nduro na wo kire no na ye omo ahwe so muni ma haban na omo afa omo ba no mu de hunhuan abata ho ama enkrofo ne enkrofo suro ye nya saa de ni bi wo so wuni ma haban a wo so kire na efiri na koye be hwe na ebesi wo oman mu wei ene haban a metimi de ache wo free ye fra ne enwa ha adentire ye fra ne nwa ha mi me fra ne se nkramofo che se wo kona aso a wo se eso te se nkramofo che sai nwe wo fa gonorrhea na ha wo no syphilis na ha wo no candidiasis na ha wo no emma na aye yeast wo ma yase no kopa haban we bi nyam for friends fufu na no wo to. What is your problem again? Ye won yo papa bebre wo manyimu a ye betumi ayaja boy ye hu ense ye nye no bibinya nya bre na o che ne nya bibini se wo ha wa akofo na fa ye wo hu yie no eye medi mwasi ha no medi ane nana kofi seti akomia nana kofi seti akomia na me kai se yare bia wo wiase a eye nipa ye tu ne din se yare frame say stroke diabetes typhoid your friend say gonorrhea Parkinson bebre na me ka say ndro ye wo man mu no edo so say yare e wa ha nti wo yare ni eno eye nia hin na wo nya anu aduro eye nia hin ena wo nya anu aduro aka osema kra ma wewu aframe ade bia ni wa eni anu aduro e wa asase so enwure we yenim say ya park su afu park su wura enso edura ade we sanu me kacha wa uba bai wenum esa gono pa gono re esa obi o ha na twepompo abono eyenwurewe me kaka no okofa na wakwanyam na oda kwatale so me nkire enti makram me do bibia se se wo problem bia na waframi wo frami a meje oso me dia ne nana kofi seti akomia michia atupi atupi ni nickname ya feno EB pressure michia no ena michia Esther michia Josephine michia empenifo a omo wo platform yisu nyina omo we broche ne de omo doso bebre Mr Adams Mr Entry omo doso yes achia roster michia opa mentumi mbo nkofo ne lebredin enti makram mediani nana kofi seti akomia ene akwani video ntina ma mede hot ababe kasa sanu enti obi amfa nchami na se wadanfo bi wo bi a ebi a ne ma me yalo stroke eda ho a frenye wo bi a ne papa yalo do stroke eda ho a frenye se nipa bi yare na ontumi mbakra na yankasa e baba honom bebia wo wiase mfa na ina ye beye ndronu na yadama no na asemdwaba makrao